Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Умедворам ки ҳар яки шумо сеҳат саломат ҳастед. Дар аввали видео ба ҳар яки шумо ташаккури зиёд гуфтанӣ будам. Ташаккур ки моро тамошо мекунед, лайк мегузоред, комментария менависед, подписатсия мекунед. Он шахсое ки подписатсия накарданд, ҳатман подписатсия кунед. фикрои худро дар комментария нависед. мо ҳамин хел имрӯз тасмим гирифтем ки оштонба қаллама пазим. Намедонам ба фикрам қатлама мегӯянд аслаш дурусташ, лекин ҳамин хел лаҳҷави забонба мо қаллама мегӯем. Ва ҳатман нависед ки шумо чӣ мегӯед. ҳамин намуди озимоми пухтаги қалламая. ин чӣ хел мешавад? ҳамон хамираш орду, равғану намаку обу камтар шир андохтем ва михел зувола мегириму калон мекушоем. Тунук карда худи мантую хонум ба зувола чӣ хел мекушоем? ҳамин хел мекушоем. баъд болошба равғани омехта мемолем. фарқ надорад равғани зағиру сливичная омехта мекунем ё ин ки равғани гова об карда омехта мекунем. Фарқ надорад чӣ хеле ки равғано бошад, вай мемолем болошба ва боз ҳамин хел такрор ба такрор зуволая кушода тунук мекунему болои ҳамин равған молидаги зувола ва боз монда кушодаам мегирем. Ман ҳамин хел кашола мекунем то ки тунук шавад. ҳамин хел карда 5-6 слой мешавад ё ин ки агар кам бошад 2-3 слой вай қабат яъне ки мешавад. ҳамин хел равғана вай чӣ хел гӯям бисёр молинанд дар кор ва баъд мебурему чӣ хеле ки дидостам ҳамин хел кулола кардагӣ мепечонем, мекушоем. баъду ҳамин хел дегба ва алови гармба пухта пухта мегирем. ҳамина мо қаллама мегӯем. мо инҷа ҳозир ҳамроҳи модарам, келинамо, ман сетамо ҳамина тайёр кардосим. Мана бинед, мана ин 6 слой 7 слой шуд. ҳамин хел печонда мондосим. ба фикрам тақрибан 20 дона мешавад. Мана ҳамин хел мепечонем ва ҳозиран акнун баъд мекушоем вай тахтаки. баъзи вақтҳо ман расиянда будагӣ манҷа майда карда ҳамин хел сковородкава мепухтам, лекин ваи маззаи оштон ба дег ба пухтагӣ, алов ба пухтагӣ дигар хел мешавад. чӣ хеле ки медонитон ба ёд карда омадим аз Россия, фақат оштон ба хиёлам ягон чӣ пазим ҳамин бӯи дуду, бӯи равған приятне аз ҳамон плиткаю газ инсон дилгир мешудааст. инҷа ҳамин хел сари дег ба якбора кушодосим. мо байниша ҳамин хел вай мебурем то ки равғана ҳамонҷаш гузарад. инҷа келин кушодосиян ман вай сиёмка кардосиям, модарам пухта пухта гирифтосиян. инҷа ҳамин хел оштони баҳорона вақте ки ҳаво гарм ҳаминҷанда мекунем, чунки даруна ангишпа гарм шуда мебаравад алов ба ҷудоам. ман ҳамин хел качигар шуда алов карда истодиам. мана уже 8 ҳамин хелаша пухта гирифтем. ҳамин хел варақи нағз омад, давомаша бо пухтосим. равғани бисёр ба аслашина мепазид то ки ҳамин хел варақу слоёне ба мазза равғандор биёяд. тамошобинон,
اینجا علاقه обед شد. وقتی обед با قلمه‌های ما تیار شد، اینجا امام با سامبوسه کدوگین آوردین. همین خیلی سامبوسه با مزه شده است. امسال یکم بار به فکرم خیلی کدوگین سامبوسه خوردم. گرم که بود است. ما اکنون обед میکنیم. ما و اشتیای تام، شخصانی که خورده ایستادن با شما هم اشتیای تام، بیایید همراه قلمه میخوریم. قلمه جدا هم بسیار شد، 20 یا 22 دانه شد. اینجا از اگرات ما تربوز کندیم. همین خیلی تربوزش هم سرخی با مزه برآمد. من ولوگای آینده و تربوزش ما نشان میدیم اگراتانگه. اینا همین خیلی دونه ماشینی تغاشنده شدست. نمیفرد مراجنه رو میگود که بوده من ماشینه های کده میتونم. مراد جان کجا رویم؟ ماشینه های کده میتونم؟ Мне же не разрешают машину. Мне же не разрешают брать ключ от машины. Да? Потому что ты еще маленький. Мама, можно вылететь? Да. Hozir az bog' rafta e'tibor mahka kanda oldیم. من یک گلا پاکتنده همین این هوا جوشانده تیم گفتم خربوز تربوز گرون oldیم. از این می جوشانه مکن. چند تا آوردیم؟ یاسمین؟ ما یاسمین که قطعی کندیم. 1 2 3 4 5 تا کلان آوردیم. من خیلی میکردیم پیش. اگر کفدو ادرنا شیر برو تیپا همونش ملایم. این یکتاش سخت ساله. دیگر روش نمیدونم. از توکل کندم. من اینش ملایم. از تازه کنیم یاسمین جان. راجان یاردم با آمد. یاردم میتیم من به؟ من نگار من خیلی جدا میکنه. Я учу вот эту. ما جواری مکای تازه کردیم. قطعی یاسمین و مراد جان جوشاندیم. پوخ تازه گرفتیم. من اکنون ملایم شده است. من این سفیداش و من این زردی به حالش باشد کمتر سخت برای که کمتر به فکرم وقتش گذشته بودگی. من اکنون خنک شدنش پایده شدیم. ما اینجا سری زمین به آمده هر بار همین خیلی بابچکه های یاسمین که تماشا کده میشیم. یاسمین ناز میبینه جدا هم و حاضر به یادم رسید یک کامنتاری یک подписчика ما نویسیدن که زیری کامنتاری و ده زیباگی خودش دارد. بله من 100% راضی. در حقیقت ده زیباگی خودش دارد. برای که مثلا شهرهای کلان دیدیم یا همین شهر به میریم فانتن و خانه های بلند آشیانه و گل و گلزار دریاها پارکها میبیایی ده و دهنده خیلی چیزا نیست. لیکن همین آوازی گاو و گوساله آوازی مرغ و سگ و پیشک یک زیباگی خود میتید ده و هوای تازه و آبای صافش این باز یک حلاوتی دیگر. در همینجا ولاگ به آخر میرسانم دوستان عزیز. تا ولاگ های آینده در پناه خدا باشید.